Salamu alaikum wa Komori romdo ranyim dogonze ranyim londani. Bonsoir Samra Samia bonsoir. Salamu alaikum ngamjoni swamie mnaretari mtiti mlonae tikati miadi marhaba mwanama alaikum salam. Simnikani miadi ya 19h30 afikirikana besenji za wana dakika handani ngamtsahwe Komori pia swamaha heli njoka hurongoa nizo njoka hamba vanu muni kalishiradhi nitaize swamaza hangu tikanti vanu hamada zinchi ya hoshirizi za wanadamu wadiwaza izo hamba jana nizo hamba leo. Iyo lila hili jimbo ejanaje leo jibu wa Komori amfikirukana mi mduvamana woti uvamana wa leo wala woti wa jana wala woti wa juzi shanga bina mahamira kavati zirende hao nso uzijua kavati zifanyishi hao nso uzijua hauka emahala pia mi ukaya awege quiz tikati niuzi se ba envisa question e question handani niuzi sauban bwa Komor amfikirukana riparofanya ngasina BC 2 ans et demi riparofanya majlisi vumjijua Marseille wahe Komori pia rifanya sharpu bwa Komori zi sharpu hizo kabati ya tsuhula rifanya badge kabati ya tsuhula bahantu wananyasi wa Paris wa Nice wa Lyon pia gabwa hula gabwa tsuhula dahi izo gamjuzija shatkanza niuzi senjue maana jana siono mwanadamu kana mwanadamu huo hahana wadi ukana wabila na wadi wa wanyisa wa udofanya biro no voti ridunga na harmon konsi wa Pelle de Marseille ranze suku rakati karja parusha voti dadi nzima doandu demdundo iwae zijaleo wala wanadamu wakaukontre ze voti wakaukontre za izo banvi wakupe wenda zao dahemga zijahamba ukana kairula haraka na hurongo haraka izo pia butengwe jitukufu mundunga ona nimjoka mundunga zidiwazilwa zila zakauheza baya zakau jana mashaka zirelwa kana zonjema basainu sho wakati rakawazima zombi hufanyishiha sanza amjuziso ebala janaje eleoje emanaba helo hindi rikana commission ya he e financement ya he majlisi rafanya Marseille bano bahense commission ya juha wambaukana wambagwa sao transparent harimraba transparent wambaukana na mwiza nyumbe hazahanyu hisa wa Komori wandu wao ngamwajua hamzima ilu de appel de Paris yatendelwa ni mwana mahangu Barwan na Shida Umara Merali ijanisi weide mwana mahangu jai na Amina Kasimu ija Lyon weide mwana mahangu Boltolemze insu wahanza waji watsai transparenti wabilokana na mwezanyu bakaba na wandu wafanya transparenti na bilan rahoja wasulishe mbwana iyo do wakati ula dahitio no mruja na hahini harisalamu harumale tengo jitukufu
nileji tutahafu lahe nizefaswa hanjema njema zahe haba na mje bangaranzo bila garanzo fanywa bila na mje dazila na kautaha zile iswi ngarovoti karti wahara sibeshwangume mimi ribeshwangume tizamba tsamba ukana tsikamsafara tija le 28 bwanadamu njoka unangalia si hunde appel de Marseille mungu hamba mbili mimi njaka harumweza kaufanyishia haweza fanyishia tianze programu tende la reyo tirejeba ntiati mungu oba hanuna kaya tijwa kana tihati manifu banu tirejeba la bai place ya hangu ya he manifu zijangizo baya ngamdisiwa ngamwamba na tufanya shaka batstabu halafu leo gamjo habamba bini jua o harumwemba na ino eshatsonga leo raja hata mu stadium afikirikana rikahunu rikane bwana hatu ze apel pia ema politisie wakaniza hao rikaniza hatu garijua ukahaini mrubanu ngujuo le fuvu ya lembelia riti hadalani dahi rijara mbilwa ukana tsenaga mjosubutini himbe banu harumale bango la Facebook linu lilambe kakarja waswami hii rijari parwa rambo ukana vanu ibidi warupia wakebwazima okay kaba stabo mwa hatu bwana waswili vanu si kolektivu pia ngaranzuri tsanganya ma politicien wanu rije wandu wakebwazima bwana inu jwa waswili mara haba kwezi izo jana shaizo pia basadu ziliwazilwa waja sionu wangu wa efron ila giyo na do la kahuja tsongeze ke ajali ne appel de Marseille efron waja vanu waripara ridwangalia mwefro inu rihundukana imru yatusinye katibabo uwo muhambwa Mustafa Sedisheki dimru yatusinye haruma efron shaze kolektivu pia wavotia le katiba la hefron rijarlo tanabda hiri hundu kwangu wanu waona mkonsi wa hao waona nao hefron inu na bala harumu hefron asinye le katiba dola mruamba oziko ngele wonga mjojwa usinye katiba zimana mina ziko ya tije harumu ale bango liyo na miti sinyi ngamketsuda mwangu wazikore fanya ila refanya bunjilio na mtafadhali mwambe izo mtsahu mbrifanye haukati zamba mimi zetuni kana bwana ndoni yoyo hamba azali afumani bahiwa laziko hajaka jali nene furon wala walunda ona o asinyema katiba hao wajole o warshangaza o wabaukana riungu warelezatu bale ya ungu wa ya bale zombo zahe enda zahe da kansidani shasiru lobo bango eni balaskar jaungu wa aboge kwezi riti hadalwa ni wakomori maparwa mwambokana appel de Marseille ngabo biro ya nyumeni kari jahara biro ya nyumeni haukana sisirloba la place ya tiji vieporo risari kartina umani imana balanda borakaya rikontinue bwana hatu ngaredonio halafeka leo biro ya mze militeri ija ya mwakana isi swabonti iyo kaba kejakaya ranzile 28 nga mzambo tena kejakaya ranzile 28 mwahaja mwamina lejzina la usufa Muhammadi bwana kalijakaya kayiti walake nao parokaya amzambo haukana
iyo ndiyo nsowele wadabuka ridiwa za izo rahamba jana pia ridiwa za kabala ridungo wananyasi waheze collective rambana mwenzanyu eswaru hawaji watsahe transparaya hao bahile waijamba kana bila social bila tijidobi bahinga mwambioni mimbuvu amana na kaharu kabatsi mbu wake hamu commission de finance wasomunjua bahinga mwanzo wangu wao wahe comité de finance wahe tijini de finance rakanyo warejei bazila za tulwa bari zambaka suhambo wakati ula ila bwana ribwa swili abonge abona mjuhe mje mfomoti bo appel de Nice bo appel de Lyon bo appel de Paris bo appel de la Réunion bo appel de Sénégal na mje banyoti pia mje na fuvula hanyu abo mje ba mimi sina ufanya bila ya appel de Marseille hauke bila l'Union bila ya Hekomori pia nrudi ikanga mina bila ya kufanya iyo bila ya hoa zali wa Marseille kezjanji ya mwana mme Buhari ikanga buzanji ya mwana mme Buhari na nabilo azo tijo utajia wana washi wa appel de Marseille wani ke mahala ngamjuhenda bangwa uimo waheza ule jibo bawo hundwa na mahawa wabeshele yao mimi kabati tabu nsina hata mbatabu tinti ndudi tena ni renjeze za saya nambie kane mwanadamu ola yambando uzima de maswila ha na tafadhali ya hunde makalima habi wa Komoro o uzima ni maswila hayatahao banfikirukana essayez, rendu 2019, jusqu'à maintenant, Hanza, hupua, tiho la nyumba ubala mwedezaho, handani, ubamshangama, hupuha, tiho la nyumba ubala ubashabani, hurohabanu, owana hatu wa mabeja, amzabundu, wakawazima, wabalembwa na inu hata wakabazi wa jode Komoro ezala wanahindi chefwa mji hadebarke hede hamote montage ya unimani sa d'ailleurs mimi zamba obanu nami na evama na wahenza ze mwenza irumbi ulo Komoro sha kujara iswi kuna koparo reiswi. Oui, d'accord, tata balo kaba stabo. Abonge kazi jahi sabo ila bwana yahe. Shahara nge miadi. Ukana ifo yafanye hata yatowe mze militeri ranzibala hata leo bwana dio. Na balangu rambio kanangu wanu bwana nazali kana upulilia izurahamba kadrozi fanya za ujakomori kadrozi fanya na singa sina to amaka kadrozi fanya zetuzija weizo. Nsabi wa Komori ndabo haukawa Komori wakaulinde bwana hatu wakaulinda ezembiyora henda banu bahizembiyora henda isuiti hari wandu ambao front duwaja waitsambaza haukawa undu akaujarabe kagarikoba zima haruditse na wenda wasinge katiba haruditse na walonda ona au hamaze ze telefoni wafanyoze konferansi za hao wajetse na basaini wazikause waremezo sisi ratsusinge rutso yabo kena ukirizo babanu efroyinu zikongo Buhari ziko hasinyi asusinye timwambiani kana yo hamba Mustafa Sedi Sheki uwo ndi atusidele katiba la front ritishangaziwa kwezi ritishangaziwa baba musoti pia garijula nao mndu yatsambe mbufanyoze njema
radio jitswa son tipi ya maudu radio jitswa maudu haukaminga mina twa maukana tikana bwana ya hangu nazali iyo isairelwa bavuni shengwa na idua basa ni yonyi ndwa jina na minga mitayari ngami tayari haukake na ukiri mndu rijua ukana leo habalembwa na inu haunafiki na uminya na utsambaza na ufitina rimbe nafasi mimi nsina amina matsomani shats ematso hangu ngaona ya bwendawo nsutsa hansendra vuhula na ravuhula vanwe mana na bansurudi bo plus tiji plus dex au vie poro dabukana wondone bwana damina yo hamba za lafumani haukanga mjo kawondo uzike komoro uwode yari hati hunu ritojo da muhatu shaikambwa militeri yekambwa militeri habange hainulo na vu zemvuza hanyu no msomo hanyu no starabo hanyu neze diploma mblonizo zini kalansi ya namna mze militeri na sirende biyoza mahamira rurende rawane bwana ndasinazali bo mashindiha ngamripuli yao karja haraya binja haraya uva manana nikiwao nimbu msamali amlido shati mwambia nindo simwambia nindo ngabo mali ukana na ya rejei banu haini mahala yaliyo watifanywa mbili ya bila ya appel de Marseille parce que ze mali zilaza henga zija ritsidwa mbilo kana no hamba no ndawambia wangu kana na banu sikaru sababila ya majlisi valabaruani na boltu na jaye na shida na umara mirali wajabanu waje watsahe rifanye ye bila no muadungu mwambaye transparent ketufanyiwa aikatufanya bila mwadungu mwamba ukana ukabani nyudi wazaraka mwadungu mwamba ukana yalama pesa ya henotabilite bawondo inza majlis si watwana raka urunga izole heliza hamba alafu leo ngarjol shangazi wani wangu wambi ukana ngar na mje bangara fanye bila ya twaza ngadora ketsu mkonsi bado mkonsi wo msamu hasira nzile vetu iti kabati shoro je dingoni ele bakiala hatu ngarendora kebala ngasi bala babo le bakiala hanyu na mwede mahenso mkonsi wa hanyu mrambia ukana ngasi wararu wagwa hitimikani miadi kabaike dama miche wala msidori wazababa la karja paro kajana bala ritsoka 20 amine distibanu ya hoa na washe 25 halafu leo ngarudongo waziwa rabaga si watanu wararu ibaike gasi mzima ngarwanu nazali azalinge haiche no mchanya sipya ngamwanga mwada ariga mwano na nyae halafu namkera kwezi rido peze zemu rido juwa izo parwa komori jeru wambie bani komori mle wote dem komori mjana kwa tutsa handrabo we mwanadamu wa hima ulojumwa hoja hunu tsambaze wende komori watsambaza komori hale Abdul Hassan yakabala waka yambwa mshababi mkombozi emzaze mwenza ivumbi uma itifati shababi mkombozi yakakomori wombo kwa zima ele ongwa ndahu no toujours de la mvua ye ulo hunu sindihwa ndabe jawu uwo ndi akameda tsambazi wana hatuma beja mzrepete haukaba nidwa jala hangu mlo hunu namba ukanwa ndwashingwa msaha unonsujo haba waso mlaiya vanwe mndu wa msaha uzetuni yode heli zambo awo ni shefa hao bahinga mwambioni kana
waja video hunu na minga muhambiyo ngawe yabo go suive video ya hangu paroli waitoa wakawiyamba wabiha audio hunu nswenda Komori ngaminio ukana mjuhe baba musarwa sujunu ngero na bezo ya jao no alafu leo dojoka huja uketswambi wa Komori kana mjemje maoneze kweli joka ukaleo daja na dezendrabo utokana uganda na ndwenza ndrabo ranziba la hata leo kubala zendrabo zinu hende wese utsambaze emabeja Komori utsambaze shababi mkombozi ukanza utsambaze mzaze mwenza Irumbi usamtsambaze mkomori kuja hunu utimize misio yako mimi bwa miju kuna kaushida utimize misio yako parce que ti mwamba ukana nsinao kuba nafasi zemvuza hangu ne jitihadi ya hangu ekanga unaondwa huzingiza ngwajojwa huzingiza hata wahuzingize jashaba ni haramu ikembana na ibadi ya ranzivala hata leo njoka huba nafasi uvire umie mkoti wa hatu bon do mkoti wa pale wa hangu parce que mimi timwambia ni mitimna haramu sirimi wa mndu timwambia ukane dambe ukana wahesea haubea hatu ngiyo bala kejashaji walake na kauparoshaji hauka mzamba wani mwambale kipu kiganyo on ne change pas izo zambo harume ye sociali dogo remili wayo ye nyumba social ya Apple de Marseille iyo ndiyo na remili wayo rahabilo azo itsunkubu enso wana hatu walungana naona emzewo ishefwa hawo wahomtsanganyo wautsahe amani na balazi lazindwa jina zilandizo ya tsahawo hende hamba ukana rikahuja renforce biro hambilwaje hamba de kipuki gani on les change pas uo nduva mana de amwambia zo holokadi sociali shambe seba le sukuila wakawadi wazakabanuze mozinu ngarangistre wo muzwani hatu rirudi tena ngarisiswe biro no hijana leoje iza shanshi jana zilo leodazi wokonyo tipi ya mtoka wazima ngamaboje mwana mahangu ekazirende hanyanyi litokada sinani ekazirende hambo litokada sinani ekawa birima ndombo mbizi litokada sinani daikele ngarambira ukadaga bwake nsutengo ni welila jawangu washe we wadilia uhamba ukana mimi nsuzijua yo zijua zetuni na military okay sikubali c'est dommage bwa Komori me simambianukana vanuho hima vanu rwamba zinu dekaritsotwa shako yajo hima vanu rwamba ze faraza hinabo yabo njamba hata amwambioni ritsilo hafijo nariliwa hambe babi bazila zaharazizi wajana leo zikubaliwa purku wajana leo haba na mrandi yeba ambisubutini mwambieni ngamjonso amihi niwene mwana mahangu usifo mwaji bwana ni mwambieni ukana harile biye mwana mahangu mtukufu haukaha bangu jo ya tanganye hajani kwa imajilazina bi ya tulingana na ye haukaka mnaka udosa legirimu aba militeri nabo militeri haini ajaba nurkanda sinairi kawesebo wangu ibanu habale uzaka ujahidi nuharumo usufamu hawadi bwana narilahiki wenji rirenge wenji rireseve wenji na mrambi zilobu haribanu risi hadalwa babe sewoi mungu mwajiprepare mjemu minyele zina lahe shaka mjaja mlirengeze na bicha hejo sile shambe hunu ka ufikiri kama ujua rengezi wale zina lahe jabo ya tukuziwa jabo ya tukuhani Mwenyezi Mungu sha haja hunu njama barbalanga mshangazao ngamumregezao na bala mkauja mkensi mumtahanywanyi bahina mtafadhali baba ni komoridiwa basainu kwa tutsa handabo msidiwa zezo mahambajana simwabianikana kotengo jitukufu
jana tsikabanu si hadisi na mina kwa mana mzima mirongozi simwambia ukana nga mjozifanya udahoni hangu amitayar bahile tasilale we mwanjibu hana bakana no pashe zetuna ngabjeda mwe sociali sikambe sociali de inu inde sociali ya appel de Marseille inde sociali ya appel de Paris inde sociali ya appel de Nice doda honi hunu na mimi si receive nga mjo receive hauka haini mbulo hamwe bwana inuda minae wana mapia wahungazi jani haini mjo Marseille nga mjo hima riveli gaunila hangu mbimilie nga mjo hima haukasabaga sinjaru mwa bwana nabona njaru mwa bwana leo sinako hambakana inuti centre social tigi social tijibirini inu de locali sociali ya bili e ararulu ba militeri ni haja yo jilo ba militeri alafu leo nga mremilo kana pashe zetuna darme social ya hatu mwamba yanga mnambiao daheka nga wangu watarumulo hao hawo sindihwa jamaguru weti mimi tizamba tsenanga mzamboro sabuna mwisheleye mwambeza hanyu nga mwabweza hanyu kabatu ya shemeza kodokodo zonyu njo kuzifasirizo mwambilu hao izo mjibu hao shaizo mwawizo wafanyo na ika kanjibueza hatu kena ukiri enso habanongo jana bota goma siunda mina huku jojo unipara nabaka na bomwana msho hangu kena umkinishi hae dila shango nanzishio unambio kana pashe zetuno se oshe sociali sigisie sociali marahaba abonge kwezi kamjonso ameka lijilanguli he haku minja kansibanu mde wangu shati kansina beukana ritsiliwa zezila rambio na nyasijana ramba kabati transparent ya tashartirwa suline bwana leo rijera mbokana na mje ay ivano azalai saroha na mwabeka azalai saroha ngasta yari parce que zila rahambaja na mwazizi ya leo ngamtsahumzi fanye bahia bekazali haroha na mrambie wala nsishe mndu hanabakana ngaritsaha urifanye bila shati ya majlisi izo pia ya omali wala kamna kauja mwabekana ngena rifanye valo wakati wa pari wana nyasi na waliyo na waniswaja wayatsa mwambani no permanent na leo gazitsaha uzidong dulwa na vane mwanadamu oi na mdomjua mdomangalia na mwangalie mwanadamu oi ya kuhambazila haini usiku wakahadisi siyo ya kama haja na mahajuzi bila triko agwa haja tena majilisi haja tena sharpu baji sharpu baji ai umwanawe Mungu na uhifadhi zangu binga mhabionrongo usido para wangu wambari sarwa sisi bonsi baba la rumwambia likana ranzilo 28 ngasimbidi mbili nga mzambo wa rupia wazijue baizo nizo msahau ngasimbidi mbili et appel de Marseille ngiombidi mbili avec fierté nzamba otena parce que zo nizo msahau mzandisa na mtingartimiziu shabo kuna kamna uoneza hanyu izo mwamba hawizo mfanya ngamjo uoneza hangu inga mitayari hani mjo hamba hani mjo para mwabe hani mjo ya mwabe zangu na mjue kana si mwambia nikana pour l'instant ngamretwa zala fumani akote ngamina bwana ya sansi na ushida nzimela jezo mbili sha yoloni wapa sainu nzima dujo hima yambe ukana ngutsambazo e appel de ma yoisa itsambalia sha upande wa hatu uo ngambe kwamba no ila non touchable iyo kamna kaushida mbi changer ngamjodo kaiho mwirikaze mazina
mwambara rengeze mali za hanyu mwambara rengeze mali za hanyu rede voyage horloma maskini siki so kushida rafanya hazi ratsujo kushida rengeshi watsinaze mali za hanyu ngamjolo zamba na bala mdiwa za ukana rirumia menji harumwe bwana inu rideplacer mwinji harumwe bwana inu shaizo boya kakamtsutsa haze njema ngamrengoze mbi mdozie za mamoshi wa mhogo na mkata gudugulu haukabla dumwiza moshi ubisawo iyo de Josh Davis wangu baho wansa haukam mwana mbaye hamba ukano wanawashe mwansa haubahibo wanawashe ngamjoka ngabo bavi wa Josh video ya hangu ino hawa isiveo ngamunsa haona na mjemnione baba la jana sikada minanyi rikahaba zizima rikaureda zizima mbi njema sikada minanyi leo bo munsa hauze mali za hanyu na mje munsahi zahe zisinje mwanamme parce que ntsidiwaze eza hatu si wandu washe izo mbali wahandongo kasi utsanganya wazima wahaza ho wandu washe etside mna tamati nemna putu nemna ichungu nemna dimu nemna ichungu nemna sohole izo si kwamba wazima rifanya wazima ritanga wazima na leo ngamwambao kana mkana mali za hanyu kwa msukimala za henda eza lungabo ntsina uzamba haukensu na kanzani hetsova mana hangu ndani hangu hunu mharaya shanga mitayari haini mahala mjoni para zaunga mzambondo amzambondo msijo jamzi fasirirai haumfasiri hedi mjojibiwa amzambokana rihana mkonsi wa hatu wa ufanya ndongo kazi ija kazi jaza sosiali si utsanganya rinika hau ribali rituali fungula hatu na reshelendo wakababo msiyohuja mmelange mimi ngamuparoni mimi mwana nyanyi hukana nsiko donani nsumana nanyi mimi nyihuni para nje mnambesha hanyu banashi hansini mwambieno banashitia yo de message ni mbesha honi haukambaye hazambia wandu kana balaye usafa zetuni bahinga mibanu njate menaje ngami Marseille nikanga mutsaho jikamdopo amre jamba kanga mutsagari mtsaho nisha msamwa biye president wa hanyu ye eshifu hanyu kana ngamutsaho yabo mimi kabastabo haini mala mjoni para wanama ngami tayari ngamjuhuja nsushida na shungana minanyi nsushida na dahonda minanyi shari jabjura na mwebwana inu amdoje nzambe ekamja mwabanga rutsa hao bangara nzozila mali zatu lakaudonika we hansi ngami tayari ekamja mraba ukana ngaranzwe mapesa hatu kabasabu sha mdwatsi walali mdwatsi pwe mdwatsi ndumie mru simwabanikane za hatu wazima siuzifanya eza ho wandu wa sheri hana mkonti wa hatu wa majilisi wa hafani wa ikawa janga bomrujo hunu si ukansirifanya izo kasunji ya wala wanadamu watso wandu washe nonso njo kabala nga wandu wa ume ngamzabo izo za hangu daminani dongo za mrumshe izo za hatu kazi jaza sosiali za huwa pia kabastabu sha izo na johanza ni wanama rakahanu mwemba nainu si johanza mje jebona ni daminani si johanza mnipare hini hali mahala mchukanza mnipare ngamjohuja daikele wonga mjukamba kana ijuzi waparwa huja no balanja johuja haukabala ngasibakia mbili ebaki nzima mkaufanya le bujiro la hanyu mhetize lokozo hanyu mje mfanyeze voti za hanyu mvotie wo mwanzao mhetse government hanyu ebaki nzima ikavie poro wakawana nazali kamjaelewa halafu doisha wangu ambanga si wararu wallahi baki ngasi mzima
wala msido amanga tseshelwa garsongo tseshni beli tseshelwa de msogo tseshelwa haukarka bazibar wane bana ila mungua mwendeza ngrazile vetwiti abasai ni msije mramba ngwa wararu bali bala kapta paroka jana si wanroshira habala si mwamba nikaka mnajisti banu alafu leo sijirdo amla kananga si wararu baike mzima si mwamba nikabaike dami vala karja paroti mizija na wangu washe hai anga mjoko hadamba dami nsomjeni ni juao mjoshe sabuna kanisho ai kabransi baizole zile reviteo shamzitsa hao abonge quiz tika ufanye video yenu ni mabieni kana boa pari zila mwaka utsabu anisi boa lio boa la renyo boa senegali kazijamkinishi wakati ula shaba sainu gezijamkinishi habonge na mjihawinji fomonti harme social mais sociali embraba sociali tiji local social na mje esiku hiyo daga modomani kwaze transparenza hanyu ne bila ya mahamiraro ya sujana ndongo woijoka ujana ndongo safara leo da ya kadibala haroha uladi ya kadui military ya balemba na inura zibalanta leo abongeleo ngarlindo mujuza ngamzambo ngarlinda mujuza ujoka huja ufanywa babanu kautaje mru woyo jode shidarutolo egozi bibala nyezi mgajaidia ukanari ni kwa promesse changement ngarilida we changement ngarilida mtitsahe wangu vanu haimwana ya majikimu hauyaunukana hajikimu ai dani wandu marengata hato wanazombo mwavumbuwao ukakatsina shombo yebaikeko parengere meja wiyo kartusori sazadi no njagi wakainu maskini usufamu hawaji bwana boya mbangujo yatsanganye yajani kwa uzinabi laukana haja tsambaze shanja swami hiyo ndo ambao from nana ze apeli nana ze collective pia karjam swami hini haukanyile mwaka ujampare foro ijkt ibaleziko ije msinyenyo tipia mketsi bahanu wazimanyo tipia ganyi wazimanyo tipia alafu yepoka se militaire na bala wasinye le katibala ziko walisinyi bao atsusinye ohamba Mustafa uka Mustafa le jimbola helamba mwamba nurenda uwo de atsusinye le katiba la furon shanyoti pia msinye sije mdofanya sinema notsahamu hada wangu ukanarle ungaba chukwa ujeza za nyumeni ekataka brada sina nyemtsoka na fikira za utowazali za urengeza zali kabatia kama mzikini kamtsina mwazifanya mdeplace mwende komori kamja shida mwafanya leo mtuka uja mfanye mumtowe ngaru zilindao paka maji ya haki ngaru zilindao tena ngaru zombo mguzirede haraka mjwa wone transparency ya hanyu bawo indi arzia banu hokakarna ukajali na ruho za saya eka izo nizo mabalia izo nizo mtsahau ukaubahanura hatsa Abdul Hassan mwana mahangu bala ritso hama shemeza makanisu si Abdala shesu simbloni yode ya military na tolwa kamrati baba nur tsori mto yo haba zala fumani uranzari mto webala Abdul Hassan basi ni ramshabala shatsi military himaba la ya waneba na ila haruba balanda sinae wa mlona mvu mlona maji mlona zofanya mjo ushinda muhime mjuso wangu yewanu matsatsaza mtso wa bala ndo towazali wangu mlona wo mjoka ukana ona mwede watu yazali wakanda mtsoka simbu hata leo de mambo kananga nyawangu de mambo kanga mjowona wakomar kamjowona aye
tihamba kana bwa Komori bwana hangu nazali ikaza kifu waundulwa bwana Yasaya vala sidwa mtu kaza kifu ekani pula Abdalla Abdu Hassan bahini she wangu wadovumbwa Faridi vale Faridi he hajibenua abungelewo msede mwadomotewa mwejamwe vumbwa Faridi nyoti pia ngani hama Faridi nyimdo harumwe bwana inu nyoti pia ngani hama Faridi hauka nitsofanya mregeza mrudi minyi bahataka ini Faridi kado shipina jana gamzambo wajuka huju hawapuwe wadopuwa nezengi pado wapuwe shati zamba kaini Faridi ba Faridi hasojibenua shanyinyi mwabokananga nga mwano bwana nazali na balawo mwano bwana ndani ya military na Usufa Muhammadi bwana au kawo kamna kauna bakabala sido kainji imana haka Komori haka wane bwana hai soti pia kambreni yale koti Abdalla Abdu Hassan hajaba nuri mrenge heshe ulila bahizi la jema mazire da mzimi haukamrudi tena mumrede adui wa hebwana hasibabu harimwa boziko na ziko woi efronkome nyide mwaka wapara mwabenga ranzoni kebwazi madasinya o ele woje mwapara fronkome je hundu bo collective ya Lyon bo collective ya Paris bo collective ya Marseille mwajamaru sanganya harumwe e local social mwari hatsi bala marambia garanzoni kebwazima inswabili mju hambala bujiliyo mwede harumwe tijeni ni Elizabeth mwede mkansi muishilia Efron baada Efron badi bale bana zigizi koti kido bya kaukabala ola hasinile katiba la Hefuro mwashangiri ya ni collective pia ngamzambo ranziliyo ranzinisi ranzi pari pia msinge harumwe Efron alafu ya manzo msinge Efron ziko hasinge Efron shamsione ziko vanu uwo makahuladi mumredia mumtsikedanya Mustafa kwa wende atusinge Efron imana mwahimidi ya juzi swamaji bwana ola Efron hajabanu hazamba kami Efron amfanyu hazida mina emze wa hatu Mamadu amfanyu hazida mina Efron ibani zilo mshangazani ondazi kamransi msibali nrabotsena mwadozunguhanizo alafile ulione mundu ya duamba kana katiba la nyumeni badibanu le katiba la nyumeni nyide mwasinge wewe do wazamba ka wewe do paraziko ele woje mwengo mze military bahambia ziko engamtsiyo ngamze military kama ujo wenga wewe mwabia nyukana na ende bala ziko javanu yenga mrabi yao zenrabo hizo zifuhale kapatu jo kubalinda baba saibu kena ukiri uyengeola ya balazi kwa jamhatiwa hiju wanzeola ya bahari hambabo usufa utikiruwa ngoa kazi kwa kajarongo owa ili wa usawa no mrenge mbahara mwanikajoho na juba hangena mrambi ya hizo mtsahao na mrambi ya hizo mtsahao bea kama desema bunji tijie ziri mwaka uhati duwa mwamnika jane mramba hindi ila kaujaya betijie hindini ya jia zambe yabo wode hati esherisha ziko wode ampara iko yakaya kanso wode asinye katibani na ziko halafu na msongo ngamze military msabakana eza military nezembisha hizo ezahede zenjema aika mransi baunde menasi wasaya rambaka na waisha mwandrabu ikaga mambo ya unafiki na ndrabu na batani sikarjazo ya zendrabu si manzara mbezi kweli kena ukiri na benga mwengo na shida mtukamba na shida na ze Jamila na bala na shida dia kakakwoz na shida dia bale munso msaja mwata msheri na kaya hau Jamila hai ya unanienge na shida na Jamila baondo kwa ujane mvuola shalo kina ukiri ni kena na shida ni hensi Jamila na balo wa ili wafungu wazima wataga wazima wambala jamhata msheri kamrasi baba ni Komori wale mwani zendrabo bana kusani Komori ili wakusani nganzo kweli na mtafadhali
bani kolektivu pia msinye pia front simwabiani minu hundo iziko ya kaukajali na hapo nganyida nyinyao sha militeri kejajisa sha nyinyi de mwajisa mwasinye katiba danya front yabo ziko yaliyo sha militeri kana ujwa ukaharumweli bunjilio ziko kana ujwa kwa mwali bunjilio sha mjwa ukaharumwe esinye twiri aika mransi ba iyo cinema magarando baina mtafadhali mrensi mkemakini babala e Marseille appel de Marseille rikaweji bala amsisoleji rikaweji rikawaze wenji bala rikama notabilite wenji bala rikana mashababi menji bala rikana majeune cadre akabala engwa ondaku haini mndu hatwenzahe we aonakane maji kana uniha enda bakonda ni hahe nguwa no mna bwana he konda ni hahe Shabani woishe fahani de ambali ya jana wa mshangama bana revoti ya subio wananya na mjerele raresi Shabani bala rimnike voti hani kiwa voti we unaganye president haba president Shabani na rikubali abu bali appel de Marseille pa de ngwaji nangiyo yabo rende handani adiso wa mshangama ijo kwa Shabani leo ijo kwa Jamali garida weswiti yaho wa Jamali shasisi nitizamba karanzile betuiti ngami balababo ekanga waungua minsi bohari ekanga bo walona umani zetu ninge na umani nazali haukaida ndenge mwana mahangu mtukufu Abdul Hassan ya Mtrabala ya ndenge mzee wa hangu Sami ya Mtrabala ya ndenge ya Salami ya Mtrabala ya unuli zero koza ho na mahangu setu ekanga mina bwana wana ngamjo wanada minae yarenge kumori ya indesa uheli yanzao sheyadungabo izo za hena Mungu eka ngena unafiki izo za hena Mungu eka katina unafiki izo za hena Mungu sharambale katiba likiloba kiambili ela hatu ndabala babo president daye wa yo hamba militaire eka ngabo katiba la saya nide mjua we wahanu shewa hatu dola balembwa na ila ranziba la hata ni vua baridi jua upepo dabala babo eka wandu mongo miraro ujua usisa sirikali yabo nchina haji kama isisi sheka mana hiyo yode baz ya heshe fahami usisa sirikali na uravoti harula ustaarabu yertso kabala wakanza warelwa voti rabakarti wa voti karusura voti lewe zikubaliwa hizo pia ze changement pia zikubaliwa nabo ngekweli bantu azali kujoka uruhatsi hale baze changement hizo pia zindazirefizewa shaba sene zikubaliwa bari gar shukuri yao na Mwenyezi Mungu jornika sheiki bala mda utso hale rijwa kufanye bilan sociala tiji sociali tiji lobi zaheka wanafanya bila na wewe mwana mahangu anambia karjonza nani na mabakana ngamjuhuja shadu hangu wanaanzishia warudi wabehe message wamba okay a 16h chez zetuna warudi wazi wamba pa chez zetuna bahinga mhambio kana pa chez sociali lokali sociali ya hanu enda rengesadi amhambio enda rengesadi na lokali emanani hujibu waka hunjibu harumwa message ekri ngam hujibu banu nabe ngam lido da ndenge lokali ngam juhuja amjuhuja sheka ngamjo ngamanzo ya appel de Paris amanzo appel de Nice amanzo appel de Lyon amanzo appel de Marseille parce que ti hantiwa hakatiba la hekomori na hunjibu na bapashe zetuna shadarumwe social ya hatu local social valatika ufikirika na banda lokali sociali ya hanyu ya bilide idu ya military president shaba sai mohangu keti social
No. Pashe zetuna. Yode ilianzwa kwezi. Abange kwezi bwa Komoro. Ngamjo uzidu nswamihi. Nswabaza saya amlido. Le jawabu na libishowa nama watukufu. Amlido izo njuka ujana bilwa. Amlido izo ize collective utizamba mnyide mwaka ukaja limarwali ya furo. Vanu nyize apeli mwaka uparaze ze frozinu. Da nyize apeli nide mwaka ukaja nga mwabioni vanu ukaja bari kahunu. Kabaja kazinu pia. Mndwa wa mja. Mwana mahatu mtukufu haja. Mwabahari nga mumremi yao. Bravo. Na bala mkahuja mje mumnikezi nabi. Shamnyezi mvu hamtukuza. Kana umini hadi zina leha. Haini ya bale mbwana inu hakweli. Nyezi mgweso wa unisa. Hawanika zina la tarehi. Haini ya bale mbwana inu ya ndrabu. Nyezi mgweso wanika zina bi. La huenda nuhuja biki mbakani. Iyo ndizi habari wa Komoro. Ngamjo mswami katsamba kalima latu mjiwiani. Sha simwabiani kana vanu si wasaya. Sikar shangaziwa rashangaya. Haukabala wana provocation. Si usubuti. Si kambar provoke. Yabu kabastabu. Kabastabu. Zangu. Si zamba gamdo. Botena nyuma tuka uzijua ya Appel de Marseille ngiyo bili. Ngabo sirulo bala. Ranzi bala hata leo. Ratsukara zia tsijoko paru zia takazaleza. Voilà. Gela wiyo monsieur président militaire. Dai wai. Iyo diyo duduwa. Abunge haini ya jusabwe ifo ya honde nyuma. Ngami tayar, ngamlido izo mamba hunziani. Nsuyenshi ngamwabioni hizo mahaba. Shamfikirukana. Gamziyo yabo nsijua mbaza saya. Yabo nsumana na mina mndu. Katsamba kalima la tabisha haini mndu alunge video inu. Yakahundunga kujonswamihi. Shatsi mwabianikana vanu hohe ya vanu mrajibu balai tukamru hanza. Sha ikazi jaza wangu watsahu wa junise ukana valaondo warirwawa. Izo jofanya nizo wanza ushakar sina udroya ya upoze ndongo. Sha izo watsahau do sharia. Ngarajo subutiru mwambie ukana na mtafadhali. Babangwe mruma hangu kamali. Hanambia ukana nsidwe heda nsende holokali sosiali. Ekati parwa bo vieporu nende. Ekati parwa haruma lokali ndwa jina nende. Shainu elokali sosiali Appel de Marseille mruma wanzia. Abonge nga mushile mruma hangu bangu. Bari waransi homa lahoni hatu si wandu wa shirula mwe bwana inu. Karutsina nongo za Roma hatu. Karutsina nongo rusaha urisodunge bwana inu hata. Rijardo tunda. Rimundukana wala ramdunganidi goni. Nga njizonode nga mritiao. Abonge abole wo. Rijuso mhono. Nga rishidia wa Roma hatu izojo urambia. Haukari kama karudunga onyi wanoma hatu. Haukemga zijahamba lofu halune kwa mnyado. Rambanga rimdungo ni nywana mahatu. Rijarunduka nywana mahatu. Nga manzo mdito dolani mbakimo dolani bahira nzilewo. Bo mwana manashida. Bo mwana majamila. Bo sabikia. Bo Fatima. Nariswa ndo mahatu. Nariwasi hebwana mahatu. Ngwastehi wazandu wa mahawamba. Obatu sisi ritike malaba. Izo rafanya. Izo raharariri. Bawa teda ngazjambi atadabanki limwenzankili. Bahi hewe. Ritso bambadu wanao mahatu balizo lezembuwa za hatu na uhenda. Wekansi werutswaze mbuwa munzi ya linorideya. Nopura weja werideya. Abuge izo lezi habaru wa Komoro. Ezabili.
hainya hula sharpu amzirejezo na hainya hula baji ya lopande wa wala e parti B mana inde A na balie ya rere ibanga rujunga sinai mabuku nga jomra mbuse bake na ukiri hunde baji hunde na mapesa inya heda dukani hahulumba hindu vala kana mbeke serka na ima pesa hangu na hunika haungu johenda haumrambele duka maparo zifanya bahinga mwabiolikana kamna hunda zindi na mbale baji mjeniyo haukayole ilwa jala hangu ni dezi wao na mbale baji mjeniyo ni sharpu na mzibali yeba mjo zirenga laike njo renga sizoni ketsibanu nizi tondonge nirudi tena nimnike ni mapesa ze 40 euro hainya hula baji mbili ya hula sharpu yabo na baji yabo yo 40 euro daikele we fournisseur rikahum liba esha hatu 12 euro shaka batitabu kabatitabu haukabana basainu zija za udisa urabisi wazo abongeye na zije ze baji na zije banga jora mbuse yala karja kana bije rakaurengari zifanye shayala mali ya wangu ya hewe ulajali dea yatowa Nersi na sweri shanga mokipe mpaka daula akamjo ujibwa prebanga wehule kardia kana mapesa armakesi na kaurenga fanyeze bajizi la shala mapesa presida ya towa ya dise hazila ijaba sainu gamambila ukana kena ukiri warenge mapesa tuendeza uri wabulie karna karjanga daza tumenanga sida sinani shana mbale mjenizo ze baji za hatu haukaya toe mapesa ndo lajiwa hanyu onda toe mapesa za kaufanyiwa nibe kansanza mbu nanesha mbumiti shanza na mzito nyoti pia akamjoka na mapesa mahansi mwakaurenga mfanyeze bajizila hawi yale mapesa toujours ya majlisi bon amtsaudi somaza hangu bwa komori katsamba nuguza mtabishani au za tsuladhi muzambe sha tika oblige zambe parce que zambo au kasinyangu ngiyo hama wandungwa manao banu hamadizo ndungwa hamba banu ndumshena mrumme oremana ulimi na manyo otoremana kwa johamba si wandura tuzalwa wazima ratulidisha wazima sha estadia haja ngelitsongeza abo batu bokosazi zisazi chilwa beramo boju watu si wasaya rizidungu likubali ile katiba litsaha weka katiba la umani sikubali ekakita katiba la heri nsuli tsaha ikawanduda wangu ngamzabo nsuli tsaha haukati jitole ya bwa komoro sijitole ya harmwe bwana inu ramiro wanama mniono kana hata sizibala tselela renyo njalala bahoja hunu izo na hundana mbilwa zo mnyezi nguwaye sha eya mbwafataha yabo mimi nsina kaumana hauntsendo marengweni hauntsende hanu daula hakiwaliyo bahari tsambilwa ndongombi gamjokaya rekapari rekanisi rekala renyo reka komori tsamba manzo daula haki ngamjihunda jelikana tsambilwa kana kuna ujaba manzo daula haki no kapati transparent bali bala tsisha juzi na shida na baruani wa bemo hiyo no irejetewa wakati huo shia basai ifori kubali imana na shida kajaka ula wahambemo hiyo barua dikajaka ula wahambemo hiyo ukana kena ukirira benga nanzo hata hende Ortega hazamba bakana izortsaha de transparent ridikoa komori wajue mahali malianu ya henda we mahala zenugozinu za fanchi bahi hambo kana kena ukiria ukalati ya hanyu ya l'Appel de Marseille na balaila ya komori pia hayi mruba la sujana ni fuvulani alafu leo sikar jahara transparent gejo kuja shatsa bakana rimnikani miadi mrinikamiadi ukana
military katina yafanya katina ya renda ya baba saino na mketi mjamdele katiba ndoka ujaba saino bahi wallahi baike maudu ikamtoshinda mto lazadi retso henda rarengeshanza shihu ze collective pia saganyane hapo rambe empa shaba sainu kamtseda makaja na roho za wanadamu kamtseda mwatawasa yanekeda mwastra Abdul Hassan bala mwabaya mdiwaza dahindo ishamru abokana na rujuhe Abdul Hassan ya Abdul Hassan ngwanzo wangu wajuhe nawe kubala funvula ho rohanilo ngawe juma utsobala mafunvu rohanilo alafu leo mochika ujaunde milio kana na mjuhe Abdul Hassan sidana mtabala ya mtabala dasirilo na judi dasirisheme zawo shakuna unabakana gukozezo Abdul Hassan yaliyobala nabo kuja kutsinzi funvulaho ubala hondezaho handani ubala funvula bili ubala kadararu kwende hata hurengea mvio wende watsambaze inoko mori ngabda toka bala la fule mojo na bekana hari na mjuhe ujoka ujuhan nawe kuja kweseye komori uminyo utsabaze weseye mahala pia utsabaze hujamar sei weseye utsabaza kusabazo wakubali shami mimi njakubali ukana na mwishiendo ituka njakubali na mwishiendo vala tsamba ukana le katiba ngilo mbili wala ngawila hanyu njoka heda maunisi wa komori kana wala wakawai na wala kada sinanyi sindorwa wema mabongeye ngarlilinda uli katiba la hanyu hilo shasi sida bala babo alafu Abdul Hassan tafadhali utsabekana rijuhe tsanganyeri wani labdala wanatirwa bao waruhawa juhe wani labdala huwatsambaza etide mabani hao he mabecha wajito wafidia no ende watsahe mwana nyao side mzaze mwenza irumbi engwa oda huwa upia basai watsambazi wambai 12 ne mtukufu kwezi bon wakomor ngamziyo yabo zisoma hazoka zilo utsakwa namjuka mna watu ebana lokatoto tsaswa mahanga muitsaho ikatsamba makalima yavunza haini mwanadamu ikatsamba ndongo natsula limuzambe nona zamba ngamtsa uzisoma zahangu harumwa uwakozao showajibiwao uwazitsotsa mtsutsa haswa maha vanhu miti mna haramu mtsutsa haswa maha ukatsi na ujamba hunyi huli ndudi na beukana mswamihi yo miti jiyo ikanga wenkodo nami ngaminkodo nawe ikauhimishari nami ngamjoka shari nawe hiyo de heli mimi ndongo fonctionne nsina ujamba kana ni jouer hypocrisie là dedans non ngoni yego ngamhuyengo basabeze kweli sabeze kweli zilona ushahidi abo yiranze suku hiyo tsangwa kana hainiza jabo hayo jumi hwamba bien sûr ifo nabe parce que zijaza batijao ba wifo ni ke warude tai nabe ajao mi hati zita ushahidi tabe mruwo timnika ikayo de manabo mwanadamu mwandreda kodo ngojojo hundenda kodo hata njese kaburini au se kaburini kaba stabu kusulisa kusunivaza kusunivambisa nsuyeshi yawe paka daula haki wakomoro yabo wakati wa saa tena insha Allah amshukuriyo ni wanadamu na vehe message mwandunga nano wajuka mundunga amshukuriyo ikatsaba poto eutowe wa mzima Mwenyezi Mungu amtsausoma zangu harumwa ni wakomori mnangaliao ikangabo yatukiwa ni makalima showa dungabo wao wangu watsotsa ifo wajibulo aheli watsahao mpaka daula haki.